जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सका शुभ गुरुवार लक्ष्मी बार केमती अच्छा आपण मैंने तो काली देखी थे रॉयल चैलेंज ऑपेरा जो पाखापाखि 7-8 मिनिट्र गोटे रिमिक्स मेलोडी झलक वीडियो देती आज सेमती से रॉयल चैलेंज ऑपेरा से गोटे नाटक जो बहुत सुंदर नाटकटे हो मेघ सवारी बरसा राणी से नाटकर लव सॉन्ग देइथिली नाटकर किसी झलक मध्य देइथिली एबे बाकी अच्छी से गोटे 7-8 मिनिट्र गोटे भिडियोटे देवी एथिरे जे भिलियन करुचंती बलिया भाई अछंती बलिया भाईंकर गोटे जबरदस्त माने कैरेक्टर माने रहउची एथिरे तांको सेतिरे तांको मामू कैरेक्टर जो करुचंती सी अछंती देवभूया सी भी जने सीनियर आर्टिस्ट आई नाटक जी पुलिस कैरेक्टर कर सी होती उत्तम भाई जी कि हीरो मध्य करते तो यही नाटक सी पुलिस कैरेक्टर कर तो गोटे तांकर प्रथम जो भिलियन गोटे सीन रोचे ताको तो अपलोड करते जो मर्डर सीनटा देखी थे ये 2 दिन तले तो ये जो पकईबी माने सीनटा ये हूँ देवभूया आ जो उत्तम भाई आ बलिया ही गोटे बहुत टकरा टकरी गोटे सीनटा अच्छी उत्तम भाई पुलिस पार्ट करुँच देवभूया मामू रोल करिलियन तो भिलियन पूरा बबाल एक्टिंग कर गोटे 7-8 मिनिट्र गोटे जबरदस्त डायलॉग रोचे पूरा सुंदर सीनटा रोचे बेटर आपण मैंने देखले ही जानीपारे मु तो जस्ट कहीदे तो यही ब्लॉग्स देखिए आमती कौन हो कौन ना आपण मैंने मतामत निहती मैंने रखिए तो विशेष किसी कहबार नहीं चलते आज ब्लॉग्स आम आरंभ करवा आ सवा शेष एति कहि प्लीज जो मैंने एपर्यंत चैनल टी सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी दबाई दिंतु जहाँफल आपण मैंने एमती डेली डेली नुआ नुआ वीडियो देखार सुजोग पाइपर एवं आपण मानकर सांगसाथी मानक मध्य शेयर करंतु वीडियोटी तो रही जय जगन्नाथ। दम अच्छी ये घर भर आसी मो हाथ हाथ को पकड़ घर भर नहीं जाए बरहमपुर जाए मोर 17टा बियर बार अच्छे झील पिला मैंने आसती नाचती चाली जाती सोमवारे लाइसेंस पाइछे क्या तबले रात अदर घर भीतर पसी मां कुमारी जगुठी आली काकू मारते नहीं से संवादिका अभिमान चौधरी को मर्डर कर चिकी साथी से कोन तो कर चिकी गाला 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 करेला का सोमवारे सेतपाई तू ताले मो पाछर पड़ जाइछु भाबिछु मते अरेस्ट कर नहीं थाना हाजत भीतर पड़े देबु सोमवारे से उद्देश्यटा पूरा हबनी रे काई की करियो एटा पैसा की वसुंधरा रे भंगला होती माने जी बिना प्रमाण रे किछि खट्टा लिया कौन मानिया तते अरेस्ट करिया पई मो पार यथेष्ट प्रमाण अछि से संवादिका तो नारे पेपर बाहर करथिला का सरकार तो डांस पर बंद कर देबे सेठ भाई लोक लगे तू तक मर्डर कर से संवादिका अभिमानी चौधरी का ए शहर रे गुटे भाल संवादिका थिला सच्चा संवादिका थिला लेकिन ए शहर रे अनेक लोकन के नारे अनेक कथा लिखि छे सम्मान को मधुर होते के तको मारते थिबा सम्माने गत सप्ताह तुम मनार भी अनेक कथा लिखिला माने तुम जे ताको मारी जति थिबो यार किसी ग्यारंटी अछि
ମୋ ନାଁ ନେଇ ଆଇନ ହାତରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ମୁଁ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା ତମେ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ହେ ସେ ଦି ଭଉଣୀ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟା ଅନ୍ତୁଳି ହବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମାକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ସେ ମାକୁ ମାରିଥିବା ଲୋକଟାର ବେକ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଅଧା ତ୍ରିଶୂଳର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଅଧା ତ୍ରିଶୂଳର ଟାଟୁ ଅଛି। ବେପାର କବିରେ ଲେଖା ଅଛି। ତମ ବେକ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଅଧା ତ୍ରିଶୂଳର ଟାଟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସମ୍ମାନେ ବେକଟାକୁ ଦେଖି ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ଦେବେ। ଆଇନ ହାତରେ ଧଳିବି ତୁ ଖସେଇ ପାରୁ ହେଲେ ମୋ ହାତରେ ନୁହଁ। ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଏଇଠି ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇକି ଯିବି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଜାଲି ଗୁଜା ନେଇଯିବି। ଆଉ ସର ସର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ ସାମ୍ବାଦିକା ଅଭିମାନୀ ଚୌଧୁରୀକୁ ମର୍ଡର କରିଛୁ ତୁ। କୁଆଣ୍ଡା କୁଆର ମୁଣ୍ଡ ବାଟି ପୋଲିଟା ଟିକେ କୁଆରରେ ତାହେଲେ ସମ୍ମାନେ ମୋ ମାମୁ ପଇସା କି ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଡାକିବି। और ଯାହାକୁ ଡାକିବା କଥା ଡାକ। ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଏଇଠି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ନାଉ ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ। ପ୍ରଣୟ ବୈଶାଖୀ ବସୁନ୍ଧରା ବଙ୍ଗଳାରୁ ତମେ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି ଅଫିସର। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ এই ইলাকার ଲୋକମାନେ ମତେ ପିତା ବୈଶାଖୀ ବସୁନ୍ଧରା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଜି ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ କେମିତି? ସମ୍ମାନ ମାମୁ ପ୍ରଣାମ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ରହିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ମାମୁ ବୋଲି ଡାକି ପାରିବୁ ନା ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବୁ? ମାରିଆର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଫଆଇଆର କପିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ମର୍ଡର କରୁଥିବା ଲୋକଟାର ବେକରେ ଗୋଟେ ଅଧା ତ୍ରିଶୂଳ ଟାଟୁ ରହିଛି। ହଁ ସାର୍, ଏ କଥାଟା ସେ ସାମ୍ବାଦିକର ବଡ଼ ଝିଅ ଏଫଆଇଆର କପିରେ ଲେଖିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମାନିଆ ଏ ମର୍ଡର କରିନି। ଆଉ ଯଦି ସେ ମର୍ଡର କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କେବେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ତା ମାମୁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍। ତା ବଦଳରେ କେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇ ପାରିବନି କି ଦୋଷୀ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଞ୍ଜାଇ ପାରିବନି। ସମ୍ମାନ ମାମୁ ସତ କଥା କହୁଛି ରେ। ମୁଁ ମର୍ଡର କରିନି। ମୁଁ ଏ ମର୍ଡର କିସ ଲାଗି କରିବି? ସେମିତି କହିଦେଲେ ତୋ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ଅଫିସରକୁ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ବେକ ଦେଖା। ସମ୍ମାନ ମାମୁ ତମ କଥାଟା ପେଟର ଗାର ଭଳି। ଆସ ଆସ ଅଫିସର ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ବେକ ଦେଖ। ବଚିଗଲି ହୋ ମାମୁ। ଅଙ୍କ ପାଖ ଗଲେ ଦେହରେ କାଦୁଅ ଛିଟା ଲାଗେ। କୋଉ ଖାନ୍ଦର ପିଲା ତୁ? ବାପା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧ ଖୋଜି ପାଇଲାନି ବୋଲି ଅପଙ୍ଗ ନେଇ ବରହମପୁରରେ ବାହା କରେଇଥିଲେ। ତୁ ସବୁବେଳେ ମଦ ବାର୍ ହୋଟେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ପାଦ ଥାପିଛୁ। ମାମୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଭଲ ଦି ପଇସା ଲାଭ ହଉଛି। ଯଦି ତୋର ଅର୍ଥ ଆଶା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଓକିଲ ଡାକିଛି। এই সব সম্পত্তিকে মু সরকারকে ডোনেট করি। আর ডোনারে কিছু সম্পত্তি মু করদেবি। মামু কিস কথা কହୁছে? হ্যাঁ সমস্ত সম্পত্তি এ সরকারকে দান করদেব। এ কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি সোনা গহনার সিন্ধুক সব সরকারকে দান করদেব। কিস লাগিও মামু কিস লাগিও? বড় হব এ সম্পত্তি। মামু